ҷашни наврӯз ин таҷлили пирӯзиҳо ва шодмонии миллати сарбаланди мост. имрӯз наврӯз парафшону гулафшони кишвари мо гашта, садои омаданаш навои ҷӯйборҳост, ки ибтидо аз қуллаҳои барфпӯш мегираду мисли дилҳои саршори муҳаббати инсонҳо шитоб менамояд ҷониби тозакориҳо. пеш аз ҳама наврӯз ҷашни тозакориҳост, ки бо омаданаш муждаи нек ва ҳадияи сабзро меовараду файзу баракатро нисор месозад. бинандагони гиромӣ, ҳамкоронамон оид ба русуми хонатаконӣ гузориш омода намуданд, ки ҳоло пешкаши шумо мегардад. تکانیدن پلاسو کورپا و دیگر لوازمات روزگار با واژه خانه‌تکانی و یا خود خانه براری در بین مردم معمول است. طبق همین عادت باید زنان و کدبانوان در عرفه نوروز خانه ها را تازه و آزاده نمایند. نوروز مسافری سرزمین افسانه هاست. با آمدنش قبل از همه کودکان شادی و سرور می کنند. فرهمندی نوروز فرهمندی حیات است. نوروز جشن تراوت و پاکی و شور و الهام تازه است. دختران گلبسر در این روز بیشتر از همه خرسندی می کنند. عید نوروز است ایامی بهار، گل شکفت و گشت عالم لاله‌زار، دشت و صحرا سبز و خرم گشته است، از نگاهی گرم هوایی به غبار. آفرین تظرف آزاده. شما هم در وصف نوروز یگان شعر میخونید؟ بله میخونم. مرحمت کنی گوش میکنیم همه کسا. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل با تماشای دف و چنگ برآمد، مرغان هوا جمله بکردم پرواز، مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. آفرین آفرین. باز که میخواند سرود؟ بهار آمد گلی سوسن قطار آمد، به دهقان وقتی کار آمد، بهاری لزار آمد. باران و هوای وطنم نوروزی، گلهای بهار چمنم نوروزی، حرفی که برای وطنم میگویم، در هر نفس دل زدنم
наврӯзӣ. яке аз анъанаҳои наврӯзӣ ин ба абрувон молидани усма мебошад. дар ин айём духтарон бо унвон ба абрувони худ усма мемоланд ва бо таманниёти нек ба сайру гашти наврӯзӣ мебароянд. наврӯзу баҳор пайке аз саодату хушӣ ва озодагиву озодманишист. башорате аз зиндагии шоиставу баракати рӯзгор аст. бошад ки наврӯзи ҷаҳонӣ оғози ниятҳои созандаву шурӯи беҳтарин иқдомҳо бошад. бахшида ба таҷлили ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар ноҳияи расп рӯзи 22 март мусобиқаи куштини миллӣ бо иштироки паҳлавонони маъруфи ҷумҳурӣ баргузор мешавад. ғолибонро тӯҳфаҳои арзандаю қиматнок ва мукофотҳои олии автомошинаи сабукрави мерседес бенс ва некси интизор аст. биёед ин ҷашни аҷдодиро бо сабқати бузурги паҳлавонони кишвар истиқбол гирем. наврӯз биё муниси ҷону дили ман, наврӯз биё, наврӯз биё. оби раҳмат омаду наврӯз шуд, боғ сабзу лола дилафрӯз шуд. ҳар ки аз ҷон хизмати устод кард, ёфт илму дар ҷаҳон фирӯз шуд. бинандагони азиз, таманно мекунем ки ҳамеша комрониву комёбӣ насиби шумо бошад. меҳмони барномаи мо ҳастанд доктори илмҳои таърих профессор қаҳор расулиён. субҳи бо сафои ватан бароятон муборак бошад. ташаккур, саломат бошед. ман ҳам аз фурсат истифода бурда ба ин ҷашни бузурги ниёкон тамоми мардуми тоҷик, тамоми мардуме ки дар тоҷикистон ҳастанд ва тамоми онҳое ки ба фарҳангу тамаддуни мо дилбастагӣ доранд, фарҳанги моро эҳтиром доранд ва наврӯзро дӯст медоранд ва ҳамчунин ба тамоми мардуми ориёи нажод ки ин ҷашн барои онҳо муқаддас аст, табрику муборакбод мегӯям ва онро мехоҳам ки ҳама рӯз барои мо наврӯз бошад, ҳама рӯз барои мо шодиву хурсандӣ биёрад ва ин ҷашн як бори дигар ба тамоми дӯстдоронаш муборак бошад. наврӯзи аҷам реша дар таърих дорад. аз сарчашмаҳое ки дар ин самт таълиф шуданд ибрози назар мекардед. бояд гуфт ки ҷашни наврӯз дар қадори 12 ҷашни бузурги ниёкони мо таърихи бисёр ҳазорсола ва хеле тӯлонӣ дорад. ва ҷашни наврӯзро аксари сарчашмаҳо ба давраи пешдодиён нахустин хонадони ҳукуматгари ориёӣ нисбат медиҳанд ва баъзеҳо 5000, 6000 то 7000 сол пеш мегӯянд ки наврӯз пайдо шудааст. ва аммо дар давраи ҷамшеди пешдодӣ наврӯз ҷашни умумӣ эълон шуд ва аз ҳамон давра то ба имрӯз ҷашни бузурги мардуми мо мебошад. сарчашмаҳои асри миёнагии форсии тоҷикӣ дар бораи наврӯз маълумоти зиёд медиҳанд. яке аз бузургтарин сарчашмае ки дар бораи ҷашни наврӯз маълумоти бисёр ҷомеъ васеъ ва фасеҳ медиҳад, ин шоҳномаи безаволи абулқосим фирдавсӣ мебошад. дар шоҳнома дар бораи таърихи пайдоиши наврӯз, таҷлили наврӯз, дар бораи он ки чӣ гуна ин ҷашнро ба ҷамшед нисбат медиҳанд ба таври муфассал ба назм дароварда шудааст. ва дигар аз сарчашмаи бисёр муътабар ва муътамаде ки то ба рӯзгори мо расидааст, ин китоби осорулбоқияи абурайҳони берунӣ мебошад. баъдан дар таърихи табарии балъамӣ ва баъд дар таърихи бухорои наршахӣ ва баъдан гардезӣ ва дигару дигарҳо дар бораи наврӯз маълумоти бисёр муфассал медиҳанд
این جشن یک جشن صرف ملی هست، یک جشن بهار است، یک جشن شادی و خرسندی هست. تشکر استاد. اینجا یک ارمغان در اجرای هنرمندان پیشکش می‌گردد و سپس صحبت ما باز ادامه می‌یابد. مرحمت فردا باشید. تمنای آن را میکنیم که بهار امسال به خاندان هر یک شما فیض و برکت را ارزانی آرد. و باز هم در این لحظه های فرابخش دیار در مهمانی برنامه ما حضور دارند آوازخوان انسامبل دریای کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان نظرالدین نعمت‌اللهیف. شما را به برنامه ایدانه صبح خوش آمدید میگوییم و بهار نازنین به شما هم مبارک باشد. تشکر. عید نوروز عجم را برای یکایک ساکنان جمهوری تاجیکستان و تاجیکان برون مرزی و آنهایی که در حوزه نوروز هستند شادباش میگویم. آرزو دارم که همیشه حیات خوش داشته باشند. خب با چه دستاویزی به برنامه ایدانه ما تشریف آوردید؟ من هم میخواهم که با یک سرود بهاری هموطنان عزیز را تبریک و مبارک باد گویم. تشکر زیاد. خب تماشابینان عزتمند، همین ارمغان سبز را باز هم با هم میشنویم. بعداً همکاران ما باز هم صحبت را ادامه میدن. ما رو همراه باشید. لیل و نهار خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. صوفی از سوم گوی خیمه بزن بر گلزار. از سوم گوی خیمه بزن برگزار. کی نه وقت است که در خانه بخسبی بیکار. کی نه وقت است که در خانه بخسبی بیکار. بلبلان وقتی گل آمد کی بینالند از شب. لکم از بلبلی مستی تو بیناله هوشیار. خبرت هست که مرغان چمن میگویند آخر خفته سر از خواب جهالت بردار. خبرت هست که مرغان چمن میگویند آخر خفته سر از خواب جهالت بردار. آدمی زادگر در طرب آید نجم. سر در باغ برقص آمده بود دو چنار. مژدگانی که گل از غنچه برون می آید. 100,000 اقچه بیریزد درختان بهار. مژدگانی که گل از غنچه برون می آید. 100,000 اقچه بیریزد درختان بهار. آخر خفته سر از خواب جهالت بردار. صبح چمنزار محبت است، گلزار مهر و وفاست. نسیم تازه فصل بهار عجب تراوت و شمیم خوش دارد.
بینندگان عزیز این لحظه در مهمانی برنامه ما حضور دارند راهبر انسامبل دولتی فلکی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دارنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان دولتمند خلف. استاد شما رو به برنامه ایدانه صبح خوش آمدید میگویم. فصل بهار نازنین و جشن نوروز بین المللی با شما مبارک باشد. امسال بهار فرا رسیده است که از دیگر بهارهای گذشته فکر میکنم بسیار فرق میکند. این بهار یک دوستی و برادری ملت های همسایه را که با ما باز زیشتر و قرینتر گردانید. این بهار تاریخی خواهد ماند، چون که خودش هم که یک واقعه تاریخی را به میان با وقوع پیوستند راهبران دو مملکت همسایه. این در تاریخ در صحیفه های با خط زرین من فکر میکنم که نوشته میشوند و این بهار هم همچنین به این فصل نوروز، فصل بهار که فصل گردش سال هم میگویند، همه را تبریک میکنم و سلامتی و بردباری ها و بسیار کامیابی ها در موفقیت ها آرزو می نمویم. با چه تمنیات سبز به برنامه ما تشریف آوردید؟ من با یک شعر استاد خلیل الله خلیلی میخواهم که تماشابینان آینه نیلگون را تبریک نمایم. خب تماشابینان عزتمند، همین سرود استاد دولتمند خلف را با هم بشنویم، بعدا ارتباط ما با شما ادامه می‌یابد. Karo
جوان نگر آرزوی جوان نگر راه برد با آفتاب آرزوی جوان نگر آرزوی جوان نگر خنده آسمان نگر خنده آسمان نگر خنده آسمان نگر суҳбати мо бо доктори илмҳои таърих профессор қаҳори расулиён идома меёбад. хуб мешуд аз аҳамияти таҷлили наврӯз дар замони ҷаҳонишавӣ чанд сухан мегуфтед? ташаккур. бояд арз кард ки чанд миллати қадиме ҳастанд ки дар тамаддуни башар нақш доранд ва нақши бориз доранд ва хушбахтона яке аз ин чунин миллатҳо миллати тоҷик аст ва яке аз рукнҳои аслии ин тамаддуни бузурги мо расму русум ҷашну оинҳои ин миллат аст ва ҷашни наврӯз яке аз рукнҳои аслии фарҳанги мо ҳаст ва дар тӯли таърихи чанд ҳазорсола идома ёфт ба ҷаҳон худашро муаррифӣ кард ҳамчун ҷашни сулҳ ҳамчун ҷашни дӯстӣ ҳамчун ҷашни баробариву бародарӣ ва ҳамчун ҷашни офариниш ва хушбахтона баъди он ки тоҷикистон истиқлолият дарёфт намуд миллати тоҷик тавонист ки арзишҳои миллии худро арзишҳои волои миллии худро ба ҷаҳониён муаррифӣ кунад ва ҷашни наврӯзам яке аз чунин арзишҳо ҳаст ва чанд соли пеш ҷашни наврӯзи мо ки ҷашни миллӣ ҳаст дар радифи ҷашни миллӣ буданаш ҷашни байналмилалӣ шуд ва як ҳавзаи наврӯзӣ пайдо шуд ва хушбахтона имрӯз дар радифи ақвоми ориёи нажод миллатҳои гуногун ин ҷашнро таҷлил мекунанд дар баробари мо тоҷикон шодию хурсандӣ мекунанд дар баробари мо тоҷикон ин ҷашнро гиромӣ медонанд ва имрӯз ки замони ҷаҳонишавӣ ҳаст ва ҳар як тамаддун ва ҳар як фарҳанг мехоҳад дар ҷаҳони худашро муаррифӣ кунад ва ҷашни наврӯз ва ин иди милливу байналмилалӣ яке аз рукнҳои муаррифгари миллати тоҷик ҳастанд ва мо имрӯз метавонем бо сари баланд бигӯем ки дар тӯли ҳазорсолаҳо миллати мо дар тамаддуни ҷаҳон нақш дошт ва имрӯз ҳам мо дар тамаддуни ҷаҳон нақши бориз дорем ва нишони бисёр зебо ва нишони бисёр саҳиҳи ин тамаддуни бузурги мо ҳамин ҷашни наврӯз аст ва наврӯзро боз ҳам як бори дигар ба тамоми ҷаҳониён ки наврӯзи ҷаҳонӣ аст табрик мегӯям. изҳори сипос барои як суҳбати самимӣ ва барномаи мо идома меёбад. марҳамат фарида. борону ҳавои ватанам наврӯзӣ, гулҳои баҳори чаманам наврӯзӣ, ҳарфе ки барои ватанам мегӯям, дар ҳар нафаси дил заданам наврӯзӣ. ин абад меҳмони барномаи мо овозхони ансамбли дарёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон Қурбоналӣ Абдулло. субҳатонро ба хайр мегӯем. ҷашни байналмилалии наврӯз ба шумо муборак бошад. ташаккур. дуруд ба ҳама мардуми шарифе ки ин лаҳза назар ба мо доранд. фасли баҳор ин зиндашавии тамоми мавҷудот аст, оғози зиндагии нав аст. бибинед ки ҳатто калимаи наврӯз маъниш рӯзи нав аст. рӯзи нав чист? яъне ислоҳи он корҳое ки аз дирӯз монд ва ният ба корҳои неки нав. ман инҷо даъвати
استاد میرزا فضلی را بسیار مسلم میشمارم که گفته است شام شد و روز شد خیز که نوروز شد، فصل دل افروز شد خیز که نوروز شد، عشق گل و سوز شد خیز که نوروز شد، فیض بهاران رسید نم نمی باران رسید، میسه و ریحان رسید مطرب خوشخوان رسید خیز که نوروز شد. و البته فصل بهار این خودش فصل عشق است، آغاز عشق است، آغاز محبت نو است نسبت خاندان، نسبت مردم، نسبت همه جهان. و من امروز ارمغانی که دارم ترانه عشق است، ترانه است که در آنجا خواننده میگوید، شاعر میگوید که تو را من دوست میدارم و این را من هم از قلب هم از زبان و هم از وجود خود به شما میگویم که مردم عزیز من شما را دوست میدارم. تشکر زیاد و بهار نازنین بار دیگر به شما مبارک باشد. خب تماشابینان عزتمند این لحظه هدیه قربانعلی عبدالله را با هم میشنویم، بعدا باز هم ارتباط ما با شما ادامه می‌یابد. ما را همراه باشید. تو چون صبحی صفا باری تو را من دوست می‌دارم، به جانم فیض می‌آری تو را من دوست می‌دارم، از آن روز تو را دارم نخوابم من نبیدارم، یعنی خواب و بیداری یعنی خواب و بیداری تو را من دوست می‌دارم، تو را من دوست می‌دارم، تو را من دوست می‌دارم. گهی درکم کنی زورم گهی ترکم کنی زارم، و این زوری و این زاری تو را من دوست می‌دارم. به میلی چشم‌های ره زند ای رهنمای من، روانم بارد یاری تو را من دوست می‌دارم، تو را من دوست می‌دارم. تو چون صبحی صفا باری تو را من دوست می‌دارم، به جانم فیض می‌آری تو را من دوست می‌دارم، تو را من دوست می‌دارم، تو را من دوست می‌دارم. تو ای کبکی دری من نگاری آزری من، چو آزر جانم آزاری تو را من دوست می‌دارم. چه خوشبختم که چون جانم، چه خوشبختی که چون جانم، مرا تو دوست می‌داری تو را من دوست می‌دارم، تو را من دوست می‌دارم. تو چون صبحی صفا باری تو را من دوست می‌دارم، به جانم فیض می‌آری تو را من دوست می‌دارم.